السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان نحو دوم کے الدرس التاسی والثلاثون میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم اعداد کی تمیز کا بیان پڑھیں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے تمیز کا بیان دیکھا تھا۔ نحو کے سب سے اہم اسباق میں سے یہ سبق ہوگا کہ جس میں آپ عدد کی تمیز کو سیکھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے عدد کا بیان پڑھا تھا، گنتی یاد کی تھی، مذکر کی بھی یاد کی تھی، مؤنث کی بھی یاد کی تھی۔ اگر آپ نے یاد نہیں کی تھی، آپ نے وہ سبق نہیں سنا ہے تو ایک مرتبہ اس سبق کو سن لیں، وہ بڑا اہم ہے۔ اس سبق کے وقت میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ آپ کو گنتی یاد ہونے سے آپ کو بڑے فائدے ہوں گے۔ مذکر کی بھی گنتی یاد ہونی ہے، مؤنث کی گنتی بھی آپ کو یاد ہونی ہے۔ مذکر کی گنتی بھی یاد ہونی ہے، مؤنث کی گنتی بھی آپ کو یاد ہونی ہے۔ گنتی اگر آپ کو یاد رہے گی تو یہ سبق آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ اور اگر بالفرض کچھ سمجھ میں نہ بھی آئے تو اصل چیز ہوتی ہے گنتی یاد ہونا۔ جب بچہ نرسری میں، ایل کے جی میں، یو کے جی میں ہوتا ہے تو اس کو سب سے پہلے اے بی سی ڈی سکھایا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ 1 2 3 بھی سکھایا جاتا ہے۔ 1 1 11 1 2 12، اس طریقے سے جو ہے اس کو 11 12 سکھایا جاتا ہے، اور وہی میتھس جو ہے 11 ایپلس 12 بنانس اس طریقے سے استعمال ہوتی ہے۔ اب ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہم طلباء اور طالبات گنتی کو یاد نہیں کرتے، گنتی کو یاد نہیں کرتے، اور اس وجہ سے جو ہے ہم کو آگے پریشانی اس سبق میں ہوتی ہے۔ تو پہلی چیز کام آپ یہ کریں کہ گنتی کو یاد کر لیں، پھر اس سبق کو اچھے سے سنیں، اور یہ سبق پورا مکمل سنیں، یہ سبق پورا مکمل سنیں، کیونکہ عدد کی تمیز جو ہوتی ہے اس میں بڑے پیچیدہ قاعدے ہیں۔ کہیں پر جو ہے قیاس چلتا ہے، کہیں پر خلاف قیاس چلتا ہے۔ تو پوری بحثیں پڑھنے کے بعد میں راستے میں ان بحثوں کا خلاصہ کروں گا، جس کی وجہ سے آپ کو سبق انشاءاللہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ آپ تھوڑا سنیں گے، تھوڑا چھوڑ دیں گے، فاسٹ فارورڈ کریں گے، اس سے بات نہیں چلے گی۔ اگر آپ کو جو ہے میری اسپیڈ سلو لگ رہی ہے تو 1.25x سے دیکھ لیں، لیکن سبق کو مکمل سنیں اور نوٹ ڈاؤن کریں، خلاصے کو نوٹ ڈاؤن کریں، اور اس کی جو ہے یہاں پر ایک ایک دو مثالیں دی گئی ہے، آپ ملٹیپل مثالوں کے ذریعے پریکٹس کریں۔ اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ گنتی کو مذکر کی اور مؤنث کی یاد کر لیں۔ تو چلیں اب ہم سبق کو کتاب کے سامنے رکھ کر شروع کرتے ہیں۔ واحد اور اسنانی اور ان کے مؤنث کی تمیز نہیں لائی جاتی۔ تو پہلا پوائنٹ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ واحد اور اسنان جو ہوتا ہے، اور یا ان کا مؤنث جو ہے واحدتن اور اسنتانی جو ہوتا ہے، ان کی تمیز نہیں لائی جاتی۔ بھائی واحد، اب کتابن جب کہیں گے، آپ نے پڑھا ہوگا کتابن کہیں گے تو اس کا مطلب ہی ہو جاتا ہے ایک کتاب۔ کتابن واحدن کہنے کی عام طور پر ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے۔ یا آپ جو ہے کتابانی کہیں گے تو اس کا ترجمہ ہوگا دو کتابیں، تو یہاں پر آپ کو تسنیہ لانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ کتابانی اسنانی آپ کو لانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ ٹھیک ہے، تو واحدن اور اسنان میں آپ کو ٹینشن ہی نہیں ہے کہ نمبر 1 نمبر 2 پر ٹینشن ہی نہیں ہے۔ اب اچھا یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ مولانا آپ کہہ رہے ہو کہ واحد اور اسنان کی تمیز نہیں لائی جاتی، تمیز کسے کہتے ہیں؟ تو ابھی آگے جو ہے آپ کے اس سوال کا جواب آ جائے گا، جہاں پر ہم آگے ایک دو مثالیں دیکھیں گے، وہاں پر میں تمیز کو بھی سمجھا دوں گا۔ جیسا دو سیب کہتے ہیں نا، تو سیب کیا ہو گیا؟ یہ تمیز ہو گئی، دو جو ہو گیا عدد ہو گیا۔ تو جو بھی عدد ہوگا اس کی تمیز لائی جاتی ہے، جو بھی عدد ہوگا اس کی تمیز لائی جاتی ہے۔ جیسا پیچھے کے سبق میں ہم نے دیکھا تھا احد عشر کوکبن، تو کوکبن تمیز ہو گیا، اور اسی کو معدود بھی کہتے ہیں، یعنی جس کو گنا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ابھی دیکھیں، ابھی اور باتیں واضح ہونے والی ہیں۔ یا تو عدد ذکر کرتے ہیں، جیسے ہاذا واحدن، ہاذانی اسنانی، ہاذی واحدتن، ہاتانی اسنتانی، یا سیدھا عدد ذکر کر دیتے ہیں، یہ ایک ہے، یہ دو ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک عورت ہے، یہ دو عورتیں ہیں، یہ ایک لڑکی ہے، یہ دو لڑکیاں ہیں۔ تو یا تو سمپل سے جو ہے عدد ذکر کر دیتے ہیں، ایک دو کہہ دیتے ہیں۔ ہاذا واحدن، ہاذا اشارہ کر رہے ہیں تو کوئی تو سامنے ہوں گے کہ فلاں کسی کے بیچوں کے بارے میں ذکر چل رہا ہے، بچوں کے بارے میں ذکر کر رہا ہے، ایک وہ لڑکا آ گیا تو کہیں گے ہاذا واحدن، دیکھو ان کے جو لڑکے میں کہہ رہا تھا نا ان میں سے ایک لڑکا یہ ہے۔ تو یا تو عدد ذکر کر دیں گے، معدود کی تمیز کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، یا تمیز ذکر کر دیں گے یعنی معدود کو ذکر کر دیتے ہیں، عدد کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ جیسے میں نے یہاں پر آپ کو مثالیں دی ہیں، کتابن کتابانی، کتاب کی مثالیں ہیں، ہاذا کتابن یہ کتاب ہے، ہاذانی کتابانی یہ تو کتابیں ہیں، ہاذی بقرتن یہ گائے ہے، ہاتانی بقرتانی یہ دو گائے ہیں۔
तो एक दो में मसला ये है कि या तो अदद जिक्र कर देंगे वाहिदुन इस्नानी, या मादुद जिक्र कर देंगे। तो इसमें टेंशन फ्री सबसे आसान टॉपिक आपका यही है कि या तो अदद जिक्र कर दो या मादुद जिक्र कर दो। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मादूद के बाद वाहिद और इस्नानी आए तो हस्बे कायदा आते हैं, यानी मुजक्कर के लिए मुजक्कर और मुअन्नस के लिए मुअन्नस। आप बोलेंगे कि ये पॉइंट क्या लिखा हुआ है, हस्बे कायदा आते हैं तो मुजक्कर के लिए तो हमने अब तक जो पढ़ा है मुजक्कर ही आता है, मुअन्नस के लिए मुअन्नस ही आता है, तो इसमें क्या लॉजिक है? तो आगे जाकर इसकी लॉजिक आपको समझ में आएगी। यानी मादूद के बाद, मिसाल के तौर पर कहाँ पर है बन, हाँ, किताबुन है मादूद, ठीक है। आप कहना चाह रहे हैं कि इसकी सिफत के तौर पर जो वाहिदुन को लाना चाह रहे हैं, तो किताबुन वाहिदुन, तो किताब क्योंकि मुजक्कर है तो वाहिदुन भी मुजक्कर लाया गया। बिनतुन लड़की मुअन्नस है, तो इसके लिए जो है ये भी जो है मुअन्नस लाया जाएगा, बिनतुन वाहिदतुन। तो अगर मादूद के बाद कहीं पर अदद लाया जा रहा है, यानी आमतौर पर कायदा क्या होता है कि अदद पहले होता है, मादूद बाद में होता है, लेकिन वाहिद और इस्नानी में मादूद के बाद वाहिद या मादूद के बाद इस्नानी आ रहा है, तो हस्ब कायदा आते हैं मुजक्कर के लिए मुजक्कर और मुअन्नस के लिए मुअन्नस। जैसा कि मैंने यहाँ मिसाल दे दी, किताब की मिसाल, किताब में जो है मिसाल खैर नहीं है। और वाहिद तस्निया के लिए वाहिद तस्निया, यानी वाहिद के लिए वाहिद, तस्निया के लिए तस्निया। जैसे इलाहुम वाहिदुन, सॉरी किताब की मिसाल है इलाहुम वाहिदुन नफ्सुन वाहिदतुन। नफ्सुन जो है ये मुअन्नस समाई होता है, ये मुअन्नस होता है, ठीक है ना, बोलता नहीं है लेकिन ये मुअन्नस समाई है, नफ्सुन वाहिदतुन। उसी तरह इलाहैनी इस्नैनी, दो खुदा, इलाहैनी इस्नैनी, बकरतानी इस्नतानी, दो गाय। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सबसे आसान टॉपिक अदद की तमीज का यहाँ पर हमारा मुकम्मल हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ा एक्टिव हो जाएं, थोड़ा एक्टिव हो जाएं, चलें आगे चलते हैं। सलासतुन से अशरतुन की तमीज जमा और मजरूर आती है। आपने अगर गिनती याद की होगी तो वाहिद, इस्नान, सलासतुन, अरबअतुन, खमसतुन, ये मुजक्कर की गिनती याद की है। तो वाहिदुन तो मुजक्कर आया था, वाहिदुन तो मुजक्कर आया था, इस्नानी मुजक्कर आया था, ठीक है। उसके बाद जो है सलासतुन, ये मुअन्नस आ गया। तो यही कह रहे मुसन्निफ के सलासतुन से अशरतुन की तमीज जमा और मजरूर आती है। सलासतुन से अशरतुन की तमीज जमा और मुअन्नस आती है। देखो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अदद की तमीज का बयान कर रहे हैं, और अब आगे कायदे भी पढ़ेंगे। तो पहले तमीज समझ लो, सलासतुन से अशरतुन तक, ठीक है। सलासतुन के बाद क्या आता है, अरबातुन आता है। अरबातुन के बाद क्या आता है, खमसतुन आता है। खमसतुन के बाद क्या आता है, सित्ततुन आता है, ठीक है। सित्ततुन के बाद क्या आता है, सबअतुन आता है। सबअतुन के बाद क्या आता है, बोलो बोलो, समानियतुन आता है, ठीक है। उसके बाद जो आता है तिसअतुन आता है। तो मुसन्निफ कह रहे हैं कि सलासतुन से अशरतुन की जो तमीज होती है, पहली बात जमा लाएंगे, दूसरी बात मजरूर लाएंगे। तो अगर मैं रजुलुन के बाद बारे में लिख रहा हूं, सपोज के जो है कि रजुलुन के बारे में मैं लिख रहा हूं, तो सलासतुन की तमीज क्या आएगी, जमा आएगी, तो ये हो जाएगी रिजाल। और दूसरी बात क्या बता रही, मजरूर आएगी, तो रिजालिन हो जाएगी। तो सलासतु रिजालिन, तो ये तनवीन चला जाएगा, ये रिजालिन हो जाएगा। मुजाफ मुजाफी लेके पैटर्न पर कहते हैं इसको समझने के लिए, ये क्या हो जाएगा, रिजालिन हो जाएगा। तो जमा आ गई और मजरूर आ गई, जमा आ गई और मजरूर आ गई। इन मिसालों को याद रखना, सलासतु रिजालिन, अरबातु रिजालिन, खमसतु रिजालिन, सित्ततु रिजालिन। क्यों, ये मिसालें आगे फिर जब इनके कवायद पढ़ेंगे ना, फिर मैं इन मिसालों को आपको रिवाइंड कराऊंगा, तो इसको थोड़ा जहन में रख लेना। देखो सबक को मिस होने मत दो, कहीं पर भी नींद जमाई आ रही है, पानी पी लो, थोड़ा टहल लो, जो करना है उस नींद को और जमाई को भगा दो, फिर सबक को पूरा फोकस के साथ सुनो। सबक थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पूरा एक्टिव मेरे साथ बने रहना। जैसे किताब की भी मिसाल आ गई, ये सलासतुन है, ये लिखने में यहाँ पर जो है थोड़ी मिस्टेक हो गई, ये क्या है, सलासतुन है, और ये सलासु निस्वतिन है। मुअन्नस के लिए क्या हो जाएगा, सलासु निस्वतिन, यानी मुअन्नस के लिए यहाँ पर हम मुजक्कर ला लिए। मैंने जो गिनती याद दिलाई थी उसमें मुअन्नस की भी अलग से आपको गिनती दी थी,
वहां जाकर आसन नहव दुवम का सबक देख लेना। अभी तो हम थोड़ा देर मुजक्कर को लेकर चलेंगे। तो ये हो जाएगा सलासु निस्वतिन। अगर आप देखना चाह रहे हो तो मुअन्नस की अगर गिनती होगी तो जो है यहाँ पर हो जाएगा सलासु, यहाँ हो जाएगा अरबाउ, यहाँ हो जाएगा खमसु, ठीक है, यहाँ हो जाएगा सित्तु, यहाँ हो जाएगा सबउ, यहाँ हो जाएगा समानियु, और यहाँ हो जाएगा तिस्उ। ठीक है, तो अब यहाँ पर आ जाएगा निस्वतिन। ठीक है, निस्वतिन, निसाउन या निसाइन भी आ सकता है, निस्वतिन भी आ सकता है, दोनों में से जो लेना है आप ले लो। इमरातुन की जमा दोनों आते हैं। चलिए, यहां तक बात आपको क्लियर हो गई? नहीं हुई तो फिर से देखें, और जहां कुछ डाउट हो आप कमेंट कर जरूर पूछें। आपके जो दो सहबाब है जो गिनती में कमजोर है उन तक भी इस सबक को भेज दें। आपको समझ में आया तो भी बताएं, और कहीं डाउट हो तो भी कमेंट कर बताएं। उसके बाद मुसन्निफ अलैहि रहमा कह रहे हैं अहदा अशरा से तिसअतुम व तिसऊन, यानी नंबर 11 से, यानी 11 से 99 तक की तमीज मुफरद और मंसूब आती। मुफरद कहेंगे वाहिद को, मंसूब कहेंगे हालत नसबी में। मंसूब कहेंगे यानी उस पर जबर आएगा। जैसे हमने कल पिछले सबक में देखा था अहदा अशरा कौकबन, अहदा अशरा कौकबन, अहदा अशरा कौकबन, अहदा अशरा कौकबन। तो अहदा अशरा हो गया, कौकबन जो है ये देखो ये वाहिद आया, मुफरद आया, और दूसरा क्या है मंसूब आया, दूसरा क्या है मंसूब आया। तो 9, 3 से लेकर 9 तक क्या था, सॉरी 3 से लेकर 10 तक अशरतुन, ठीक है, अशरतुन, ठीक है, तो यहां पर भी अशर। तो 3 से लेकर 10 तक क्या था, मुफरत जमा था, मजरूर था। और 11 से लेकर 99 तक जो रहेगा अहदा अशरा से तिसअतुम व तिसऊन तक क्या रहेगा, मुफरद रहेगा और मंसूब रहेगा। 11 सितारे, अहदा अशरा कौकबन, 99 किताबें, तिसअतुम व तिसऊन किताबिन, कुतुबिन नहीं आएगा, किताबिन, किताबन आएगा, कुतुबन नहीं आएगा, किताबन आएगा। ठीक है, अभी आगे में जो है और आगे का देख लेंगे, फिर मैं इसको खुलासा करता हूँ। अहदा अशरा कौकबन है, इशरूना रजुलन है। मियातुन अल्फुन, मियातुन कहते हैं 100 को, अल्फुन कहते हैं 1000 को, और उनका तस्निया जमा जैसे मियातानी, ठीक है, या मियातुन, इसी तरह अल्फानी और आलाफुन। तो उनके बारे में क्या करें, इनके तस्निया जमा की तमीज भी मुफरद और मजरूर आती है। देखो भाई 99 तक क्या होगा, मुफरद आएगा, मंसूब होगा। जहां 100 हो जाएगा यानी मियातु आ जाएगा, तो वहां पर मुफरद ही होगा, किताबी रहेगी, लेकिन किताबन की जगह किताबिन हो जाएगी, किताबन की जगह किताबिन हो जाएगी। उसी तरह अल्फु किताबिन ये हो जाएगा। तो मियातुन और अल्फुन और उनके तस्निया जमा यानी 200, 2000, इसी तरह हजारों कहना है, इसी तरह सौ कहना है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, उसकी तमीज जो आएगी मुफरद आएगी और मजरूर आएगी। जैसे मियातु किताबिन, अल्फु किताबिन। सलासतुन से तिसअतुन तक की तमीज अगर मियतुन आए तो मुफरद और मजरूर होगी। मतलब क्या है मौलाना, यानी आपको कहना है 300 कहना है, 400 कहना है। देखो मियतुन का तस्निया और जमा तो यहाँ पर आ गया, मियतुन का तस्निया और जमा तो यहाँ आ गया, लेकिन आपको 300 कहना है तो पहले सलासतुन लगाना पड़ेगा, फिर मियतुन लगाना पड़ेगा। तो सलासतुन मियतुन यानी 300 कहने में तो सलासतुन पर क्या एराब आएगा, वो तो जो है एराब माजी पीछे से चलता हुआ आएगा, फाइल है तो मरफू होगा, हालत जरी में तो मजरू होगा, लेकिन मियतुन पर क्या आएगा। तो कह रहे हैं कि अगर सलासतुन, अरबातुन, खमसतुन, सित्ततुन, सबअतुन, समानियतुन, तिसअतुन की तमीज मियतुन बनेगी तो मुफरद और मजरूर होगी। मियतुन के अलावा कोई मादुद बनेगा तो वो यहाँ पर बात है, मियतुन के अलावा कोई मादुद बनेगा तो यहाँ पर बात है। अगर मियतुन तमीज बन रही है तो वो मुफरद होगी यानी मियतुन की हालत में होगी और मजरूर होगी। जैसे सलासु मियतिन, जैसे सलासु मियतिन, जैसे सलासु मियतिन, अरबाउ मियतिन, खम्स मियतिन, इस तरीके से चलेगा। तो यहां तक बात आपको समझ में आ गई। अब मैं पूरी बातों का खुलासा यहाँ पर यहाँ तक की बातों का बताता हूँ। अभी सबक हमारा मुकम्मल नहीं हुआ, अभी तो हम आधे रास्ते तक गए हैं, पूरे सबक में रहना। पहली बात जो हमने सीखी थी
کہ واحد تسمیہ میں تمیز کا کچھ مسئلہ نہیں رہتا، یا تو واحد تسمیہ عدد کو لا دیتے ہیں یا معدود کو لا دیتے ہیں، یعنی کتابن اور اسی طرح جو ہے کتابان۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 3 سے لے کر 10 تک جو بات ہوتی ہے اس میں جو ہے تمیز جو ہوتی ہے مجرور آتی ہے اور جمع آتی ہے، جیسے سلاست رجال، یہ ہم نے 3 سے لے کر 10 تک کے بارے میں دیکھا، ٹھیک ہے، 3 سے 10 تک کے بارے میں یہ دیکھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا 11 سے لے کر 99 تک کی جو تمیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے بولو؟ 11 سے لے کر 99 تک کی تمیز جو ہوتی ہے وہ مفرد یعنی واحد ہوتی ہے اور منصوب ہوتی ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ 100 اور 1000 کی جو تمیز ہوتی ہے وہ مفرد ہوتی ہے اور مجرور ہوتی ہے۔ پھر ہم نے ایک پوائنٹ دیکھا کہ اگر 3 سے لے کر 9 کی تمیز 3 سے لے کر 9 کی تمیز میتن بن رہا ہے تو وہ مفرد اور مجرور بنے گا، مفرد اور مجرور بنے گا۔ یہاں تک کا خلاصہ یہ ہے۔ ابھی بات آدھی ہوئی، یہاں تک اچھے سے سمجھ لیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ سمجھ لیے اچھے سے تو کمنٹ کر ضرور بتائیں۔ اب عدد کی تذکیر و تانیث کے قواعد۔ اب تک ہم نے جو دیکھا، جو بات ہماری چلی ہے وہ معدود کے بارے میں چلی ہے، کہ جو ہے کہ 3 سے لے کر 10 تک کی تمیز کیا ہوگی، وہ جمع ہوگی، مجرور ہوگی۔ 11 سے لے کر 99 تک کی تمیز کیا ہوگی، وہ مفرد ہوگی، منصوب ہوگی۔ 100 اور 1000 کی تمیز کیا ہوگی، وہ مفرد ہوگی، مجرور ہوگی۔ تو اب تک کی جو بات چلی ہے وہ تمام بات جو چلی ہے تمیز کے بارے میں چلی ہے، عدد کے بارے میں ہم نے ذکر نہیں کیا، عدد کے بارے میں ہم بات نہیں کریں۔ اب دیکھیں گے کہ کب عدد کو مذکر لائیں گے، کب عدد کو مؤنث لائیں گے، کب عدد کو مذکر لائیں گے اور کب عدد کو مؤنث لائیں گے۔ آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ مذکر کے لیے مذکر لائیں گے، مؤنث کے لیے مؤنث لائیں گے، تو یہ آپ کی تھوڑی غلط فہمی ہے جو پیچھے بھی میں نے کلیئر کی تھی، ابھی بھی آپ کو کلیئر ہونے والی ہے۔ اب دیکھو غور سے سمجھنا، یہاں سے سلاستن سے عشرتن تک کا استعمال خلاف قیاس ہوگا۔ پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں گنتی پکے سے یاد ہوگی تو یہاں آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی۔ سلاستن سے لے کر عشرتن تک 3 سے 10، پہلے واحد اور اثنان کے تو مسئلہ ہو گیا، 1 اور 2 کو چھوڑ دیں، 3 سے لے کر 10 تک کا استعمال خلاف قیاس ہوگا۔ خلاف قیاس بولے تو قیاس کہتے ہیں قاعدے کے مطابق، لاجک کے مطابق۔ قاعدہ کیا کہتا ہے؟ مذکر کے لیے مذکر عدد آئے، مؤنث کے لیے مؤنث عدد آئے۔ تو خلاف قیاس کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ مذکر کے لیے مؤنث آئے، مؤنث کے لیے مذکر آئے۔ یہ بات اچھے سے ذہن میں رکھ لینا، یہاں بچے کنفیوز ہوتے ہیں، قیاس کیا ہو گیا، خلاف قیاس ہو گیا، اول دوم جو ہوتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو قیاس یعنی قاعدے کے مطابق، خلاف قیاس یعنی قاعدے کا الٹا۔ قاعدہ کیا چاہتا ہے کہ مذکر عدد تمیز ہو تو مذکر عدد آئے گا، مؤنث تمیز ہو تو مؤنث عدد آئے گا۔ لیکن 3 سے لے کر 10 تک یعنی سلاستن سے عشرتن تک کا استعمال کیا ہوگا؟ خلاف قیاس ہوگا۔ جیسے سلاست رجال سلاس نسوتن، اوپر میں نے جب 3 سے لے کر 10 تک کی گنتی لکھی تھی تو میں نے کہا تھا کہ یہ گنتی امپورٹنٹ ہے، اچھے سے دیکھ لینا، آگے ریپیٹ ہوگا، وہی بات یہاں پر ہے۔ تو پہلی بات آپ کو یاد رکھ لینے کی ہے کہ سلاستن سے عشرتن تک کا استعمال خلاف قیاس ہے۔ تو ابھی ایک بات ہوئی ہے، آگے اور اہم بات ہے، تھوڑا غور سے سمجھنا۔ اب دیکھو ہر 2 عدد ہو جاتے ہیں نا، عدد میں 2 ہو جاتے ہیں، 11 11 جیسا انگلش میں ہوتا ہے، اسی طرح 11 کے لیے احد عشر آ جائے گا، 21 کے لیے احدوں و عشرون آ جائے گا۔ تو ان کی تمیز کا بھی مسئلہ ہوگا، تو اس میں اب 2 جز بدلیں گے، احدہ کا ایک الگ قاعدہ ہوگا، عشرہ کا ایک قاعدہ ہوگا، ٹھیک ہے، احدن کا ایک قاعدہ ہوگا، عشرون کا ایک قاعدہ ہوگا، تو اس کو اچھے سے سمجھیں۔ نمبر 2، احدہ عشرہ اور اثنا عشرہ کا استعمال قیاس کے مطابق ہوگا۔ احدہ عشرہ یعنی 11، اثنا عشرہ یعنی 12، اس کا استعمال قیاس کے مطابق ہوگا، یعنی مذکر کے لیے مذکر اور مؤنث کے لیے مؤنث۔ آپ کو کہنا ہے 11 ستارے، تو آپ کہو گے احدہ عشرہ کوکبن، احدہ عشرہ کوکبن۔ اب دیکھیے، اب احدہ عشرہ سے لے کے 30 عشرہ کے پریشان نہیں ہونا، وہ مرکب بنائی میں پڑھ لیے تھے، وہ ایک الگ ٹینشن یہاں نہیں پال لینا، ٹھیک ہے نا۔ ابھی سمجھو، احدہ عشرہ کوکبن، احدہ عشرہ کوکبن، یعنی دیکھو یہ بھی مذکر آ گیا، یہ بھی مذکر آ گیا، ٹھیک ہے۔ یہاں کتاب کی مثالیں دیکھ لو، احدہ عشرہ رجلن ہو گیا، تو رجلن مذکر ہے، تمیز مذکر ہے، تو یہ بھی مذکر، یہ بھی مذکر۔ یہاں پر رجلن مذکر ہے تو یہ بھی مذکر، یہ بھی مذکر۔
और यहाँ पर इमरातुन मुअन्नस है तो ये भी मुअन्नस, ये भी मुअन्नस, और यहाँ पर इमरातुन मुअन्नस है तो इसनता मुअन्नस और अशरता भी मुअन्नस आ गए। तो यहाँ तक बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई होगी। मश्क नहीं करेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, तो गाइडेड प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, अब आपके जिम्मे प्रैक्टिस करना। अब आज से एक हफ्ता 10 दिन तक अगर आप इसकी मश्क नहीं करोगे तो भूल जाओगे। आज से एक हफ्ता 10 दिन 15 दिन तक मश्क नहीं करोगे, भूल जाओगे। तो मश्क करने का बेहतरीन जरिया क्या है कि आपके दोस्त साहब आपको सिखा दो, उनको ये लिंक भी भेज दो समझने के लिए। नंबर 3, 11-12 हो गए। अब जो है किताब में जो है ये नंबर 4 पर है, मैं आपको आसानी के लिए नंबर 3 कर रहा हूँ। सलासता अशरा से तिसअता अशरा तक का पहला जुज खिलाफ क़ियास होगा, दूसरा जुज क़ियास के मुताबिक होगा। मतलब क्या है मौलाना? गिनती याद होगी तो ये सब मतलबों की टेंशन ही नहीं होगी। गिनती याद होगी तो ये सब मतलब की टेंशन नहीं होगी। सलासता अशरा से पहला जुज, ये हो गया पहला जुज, ये हो गया दूसरा जुज। ठीक है, तो कह रहे हैं सलासत अशरा से तिसात अशरा तक का पहला जुज खिलाफ क़ियास होगा और दूसरा जुज क़ियास के मुताबिक होगा। यानी अगर मैं आदमी के बारे में बात कर रहा हूं, रजुलन के बारे में, तो पहला जुज मुअन्नस आएगा और दूसरा जुज मुज़क्कर आएगा। पहला जुज कायदे के अपोजिट आएगा, कायदे के बरखिलाफ आएगा, और दूसरा जुज कायदे के मुताबिक आएगा। तो सलासत अशरा रजुलन, और औरत के बारे में मुझे कहना उल्टा कर दो, तो ये मुज़क्कर हो गया खिलाफ क़ियास और ये मुअन्नस हो गया, और यहाँ पर हमारे आगे मोहतरमा इमरात। तो यहाँ किताब की मिसालें देख लीजिए, सलासता अशरा रजुलन, सलासा अशरता इमरात। तो आप इसी तरह मश्क करो, मश्क करना बड़ा अहम है। खाली सुन लोगे अच्छा दिखेगा, जबरदस्त, अभी तक नहीं सुने थे, ऐसा ऐसा 10 बातें आपके जहन में आ सकती है, लेकिन जब तक मश्क नहीं करोगे वो जहन में नहीं घुसेगा। नंबर 4, 20 के बाद हर दहाई के पहले 2 अददों में, इससे पहले ना नंबर 5 को देख लेंगे। अब देखो 19 तक हम पहुंच गए, अब 20 है, तो जितनी भी दहाइयां होती हैं, इशरून है, ठीक है, टेंस, इशरून के बाद 30 को क्या कहते हैं? सलासून है, ठीक है। उसके बाद आगे तक चले जाओ, तिसऊन है, यानी 90 तक। ये मुजक्कर और मुअन्नस के लिए सेम रहेंगे। ये जो जमा मुजक्कर सालिम के पैटर्न पर है ना, ये लोग मुजक्कर और मुअन्नस के लिए सेम होंगे। मर्द 20 मर्द कहना है तो इशरूना रजुलन कहेंगे, 20 औरतें कहना है इशरूना इमरातन कहेंगे। तो ये बात 20 की भी हो गई, 30 की हो गई, 90 तक की हमारी बात हो गई। अब देखो कायदा नंबर, पॉइंट नंबर 4, 20 के बाद हर दहाई के पहले 2 अदद, यानी 21 22, 31 32, 41 42, 51 52, 61 62, 71 72, 81 82, 91 92, यानी पहले 2 अदद जो होते हैं 20 के बाद हर दहाई के, हर दहाई बोलते हर टेंस के, वो क्या होगा? पहला जुज क़ियास के मुताबिक होगा, दूसरा जुज तो कॉमन रहेगा, इशरूना दोनों के लिए कॉमन रहेगा, लेकिन पहला जुज क्या होगा? क़ियास के मुताबिक होगा। कैसे? देख लो यहाँ मिसालें, तो मैं थोड़ा स्क्रीन साफ कर देता हूँ। अहदुन व इशरूना, इस्नानी व इशरूना, रजुलन और इमरातन दोनों के लिए है। तो मुझे कहना है 21 मर्द, तो हो जाएगा ये रजुलन। क्यों? क़ियास के मुताबिक होगा ना, इसको तो आपको देखना नहीं, ये तो सेम रहेगा, ये क़ियास के मुताबिक होगा। तो यहाँ मर्द है तो अहदुन आ गया, और औरत है तो इहदा व इशरूना इमरातन। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इसके मुताबिक हो गया। इसको आपको देखना, इशरूना को आपको देखना नहीं है, क्योंकि वो तो वैसे ही रहेगा मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए। तो यहां तक भी बात समझ में आ गई, 1 2 3 4 पॉइंट्स कायदे समझ में आ गए। तो देखो मश्क करना है, बार बार सुनना है, नोट्स बनाएं, इस पे आप लिखें। नहीं मैं किताब में लिखा हुआ है, ये बात नहीं चलेगी। इंसान जब लिखता है तो उसके ज्यादा सेंस ऑर्गन्स इस्तेमाल होते हैं। कान से सुनता है, आंखों से देखता है, हाथ से लिखता है, तो 3 सेंस ऑर्गन्स यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, तो आपके जहन में बात महफूज ज्यादा होती है। 20 के बाद हर दहाई के पहले 2 अददों के बाद के जो अदद है, यानी 23 से लेकर 29 तक, और उसी तरह जो है 33 से लेकर 39 तक, उसी तरह 43 से लेकर 49 तक, और उसी तरह जो है 53 से 59, 63 से 69, 73 से 79, 83 से 89 और 93 से 99, इन तमाम के बारे में बात चल रही है कि 20 के बाद के हर 2 दहाई के पहले 2 अददों के बाद के अददों का पहला जुज खिलाफे क़ियास होता है। यानी अगर मैं रजुलन के बारे में बात कर रहा हूं
23 आदमी कहना है, तो मैं लिखूंगा खिलाफ क़ियास सलासतुन व इशरूना रजुलन, सलासतुन व इशरूना रजुलन। उसी तरह औरतों के बारे में लिखना है तो पहला जुज खिलाफ क़ियास हो जाएगा, सलासुन व इशरूना इमरात। अब मेरे भाई, इतना समझकर गिनती कोई इंसान याद नहीं कर सकता। इतना समझोगे तो कयामत आ जाएगी, गिनती याद नहीं होगी। लेकिन गिनती याद होगी ना, तो ये समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि गिनती को याद कर लो, गिनती को पहले याद कर लो, तो ये सब चीजें आपके लिए पानी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। देखो, बच्चा जो है 1 1 11 जो याद दिलाते हैं स्कूल में, 17 है, 18 है, 100 तक, 1000 तक बच्चों को याद दिलाते हैं, उनको समझाते नहीं है बेटा याद कर। थोड़ा बहुत लॉजिक बता दिए तो बता दिए, देखो 1 के बाद 1 ऐसा लिखना वगैरह। लेकिन तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि गिनती को पहले याद कर, गिनती आपके जबान पर हो जाएगी ना। अब आपको कहना है कि 77 लोग, 77 लोग आए, तो अब आप कहाँ लॉजिक दे रहे हैं? 77 बोले तो जो है ये 20 के बाद के दो अददों के बाद की दहाई है। तो अब यहाँ पर जो है पहला जुज खिलाफ क़ियास होगा और इशरूना जो है हमेशा यकसा रहेगा। अब आदमी के लिए मर्द रजुलन लाएंगे, इस तरीके से सोचेंगे कि जो है कि फिर 11 से लेकर नन्यतों तक की गिनती जो होती है, तमीज जो होती है, वो मुफरद होती है, मंसूब होती है। इतना सोचे तक सामने वाला निकल जाए। तो बोलने और लिखने के लिए इंसान को बाकी चीजें याद करनी होती है, तो गिनती को याद कर। नहीं, फिर 7 को जो है सबउन कहते हैं, सबातुन। अच्छा, रजुलन के बारे में तो खिलाफ क़ियास सबउन होगा, सबउन व सबउना रजुलन बोले तक बात कहीं छूट जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए क्या करो, गिनती याद करो। अगर आप महारत हासिल करना चाहते तो कितनी अफसोस की बात है कि एक नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी के बच्चे को जो है इंग्लिश की गिनती याद होती है, और जब उर्दू में गिनती याद दिलाते हैं तो वो भी याद हो जाती है, छोटी उम्र में ही याद हो जाती है। लेकिन हमको अरबी की गिनती याद नहीं। कितनी अफसोस की बात। तो गिनती को खुदारा याद करें, आज से खुदारा याद करें। मुझे कमेंट कर कर बताना कि हम गिनती को याद कर रहे हैं मौलाना। इससे पहले एक तालिब इल्म ने सुनाई थी, ऑडियो मुझे भेजी थी, मैंने अपने चैनल पर भी वो लगाई थी। तो आप याद करें, आप लिख कर बताएं मैं आज याद करूंगा, मैं याद करूंगा। फिर याद करने के बाद भी मुझे बताएं, तो उससे क्या होता है कि आपके कमेंट से हमें हौसला मिलता है। हाँ भाई, तलबा तालिबात मेहनत कर रहे हैं, वो हौसला मिलता है। तो आप याद करें, गिनती याद करें, बड़ी अहम चीज है। तो जैसे सलासतुम व इशरूना रजुलन हो गया, सलासुम व इशरूना इमरातुन हो गया। अब नन्यनों तक यही बात चलेगी। इशरूना से तिसरूना तक की तमाम दाहियों में मुज़क्कर और मुअन्नस यकसा होते हैं, जैसा मैंने ये बात अभी पीछे बता दी थी। अब उसके बाद है मियातुन, अल्फुन, और उनके तस्निया और जमा में भी मुज़क्कर और मुअन्नस यकसा होते हैं। यानी मियातुन और अल्फुन यानी 100 और 1000 में भी आपको तस्निया जमा की टेंशन नहीं है, सॉरी, मुज़क्कर और मुअन्नस की टेंशन नहीं है। मियातुन मुज़क्कर के लिए भी मियातुन है और मुअन्नस के लिए भी मियातुन है, और अल्फुन मुज़क्कर के लिए भी मुअन्नस है, अल्फुन है, और मुअन्नस के लिए भी अल्फुन है। ठीक है ना। उम्मीद है यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम खुलासे कलाम कर लेते हैं, ठीक है ना। पूरी बात को एक समराइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अदद के बारे में बात लिख देता हूँ, और यहाँ पर उसकी तमीज के बारे में लिख देता हूँ, ठीक है। वाहिद और इस्नान को आप छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद जो है ये 3 से 9 तक की बारी आ रही। तो 3 को क्या कहते हैं? सलासतुन, और से लेकर तिसअतुन तक की बात है। तो क्या होगा बोलो? सलासतुन से तिसअतुन तक की तमीज जो होगी, तिसअतुन नहीं बल्कि अशरतुन, इसकी तमीज क्या होगी? जमा होगी, मजरूर होगी, और लॉजिक क्या चलेगी? खिलाफ क़ियास चलेगा। यानी मुज़क्कर के लिए मुअन्नस और मुअन्नस के लिए मुज़क्कर, ठीक है। उसके बाद जो है अहदा अशरा, अहदा अशरा से लेकर इस्ना अशरा यानी 11 और 12, ठीक है। तो ये वाहिद और मंसूब होगी 99 तक, तो यही चलेगा, वाहिद और मंसूब होगी। और ये क्या होगा? अहदा अशरा कौकबन, कियास के मुताबिक होगी। दोनों भी जुज क्या होंगे? कियास के मुताबिक होगी, यानी अहदा भी कियास के मुताबिक होगा और अशरा भी कियास के मुताबिक होगा। फिर इस्ना अशरा के बाद क्या आ जाता है? बोलो, सलासता अशरा। सलासता अशरा से लेकर यानी 13 से लेकर तिसअता अशरा यानी 19 तक, सलासता अशरा से तिसअता अशरा तक जो होगा वाहिद मंसूब रहेगा, ये तो आखिर तक चलेगा। पहला जुज जो है खिलाफ क़ियास होगा,
اور دوسرا جز قیاس کے مطابق ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی احد عشرہ ثلاثۃ عشرہ کوكبا، پہلا جز خلاف قیاس، دوسرا جز قیاس کے مطابق. اور ہو گیا. اب یہاں پر پھر آ جاؤ، عشرون، ٹھیک ہے، ثلاثون، ٹھیک ہے، کہاں تک؟ تسعون تک، یعنی 90 تک کی بات. تو یہاں پر تو واحد اور منصوب ہوگا، اور اس میں مذکر اور مؤنث کے لیے کوئی قید نہیں ہے، دونوں کے لیے سیم رہے گا. اب آ جاؤ واحد و عشرون، ٹھیک ہے، اسنانی و عشرون، کہاں تک؟ پورا 91 92 تک. تو یہ تو واحد اور منصوب ہوگا. اس میں پہلا جز جو ہوگا وہ قیاس کے مطابق ہوگا، اور دوسرا جز جو ہے دہائی ہے، تو اس میں کچھ بھی نہیں، عشرونہ سب کے لیے سیم رہے گا. اب اس کے بعد آ جاؤ ثلاثۃ و عشرون، ٹھیک ہے نا، یعنی 23 24 25 26 27 28 29، اسی طرح 99 تک. کہاں تک؟ 99 تک. تسعۃ و تسعون، پہلے دو عدد چھوڑ دینا. تو یہ تو واحد اور منصوب ہوگا، اور پہلا جز کیا ہوگا؟ خلاف قیاس ہوگا. اور عشرونہ وغیرہ میں دہائیوں میں تو فائدہ نہیں چلتا ہے، سب کے لیے عشرونہ ہے. پھر اس کے بعد آ گیا میتن اور الفن. تو یہ کیا ہوگا؟ واحد ہوگا اور مجرور ہوگا، اور اس میں مذکر اور مؤنث کے لیے دونوں یکساں ہوں گے. تو یہ پورا خلاصہ کلام ہوا ہمارے عدد کی تذکیر و تانیث اور اس کے تمیز کے قواعد کا. تو اس کو تھوڑا اچھے سے یاد کریں، اس کے نوٹس بنائیں، لکھیں، گنتی لکھیں، اور سب سے اہم چیز ہے گنتی کو یاد کریں. یہاں پر ہمارا الدرس التاسی والثلاثون ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ پھر اگلے سبق میں آگے کے سبق کو دیکھیں گے. تو ضرور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی سبق کو شیئر کرنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.